ذرا سنیے گا. اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی اکانومی اور ان کا سائز اور ہماری اکانومی کا ہم نے اپنے وہ جو ہے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا ہے. پلیٹ فارم بائی پلیٹ فارم وی کین نیور میچ دیم. اف وی ٹرائی ٹو میچ دیم ول کرمبل. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ جناب آپریشن سندور میں 100% اچیومنٹ لی بھارت کی فوج نے. ان کے جو اپروچ ہے وہ اگریسو اپروچ ہے. ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ دے آر اگریسو ویپنس، اگریسو پلیٹ فارمس، ڈیفینسو نہیں ہے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ a major war is coming یا this is a perceived kind of calculation جس میں سوچ سمجھ کے چیزیں پلیس کی جا رہی ہیں. اگر کامیابی مل گئی ہے تو پھر آپریشن سندور کیوں جاری ہے؟ It's a question. الجزیرہ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ شاید اس دفعہ جو وار ہو وہ نیول سٹینڈ آف کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ نیوی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئے. سر اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے، کیونکہ انڈیا کی ایک اینڈ دے آر ورکنگ آن دیٹ ایمبیشن ٹو کریٹ اے بلو واٹر نیوی. ہمارا انفارچونیٹلی نیوی کے لیے جو ایلوکیشنز ہیں وہ ہمیشہ کم رہی ہیں. وی اسٹل اے براؤن واٹر نیوی. اور جو انڈیا کا جو سب مرین فلیٹ ہے جس میں یہ اکولا، اروہانت وغیرہ، یہ وہ اب دے آلسو وانٹ ٹو گو فار این SSN اینڈ SSBN کیپیبلٹی. تو یہ جو کانٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو یہ ایک دفعہ کیا وہ ٹریک ہو گئے، بٹ اگلی دفعہ پھر وہ انڈریس کرنے کی کوشش کر سکتے. اچھا، جو مسعود اظہر ہے اس کی انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ چترال میں ہے، جس کو انہوں نے اٹیک کرنا تھا، جس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، جس کو وہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں. جے ہند. تو دوستو، الجزیرہ کی طرف سے بہت بڑی رپورٹ آئی ہے جس کو دیکھ کر کے پاکستان کی نیند اڑی ہوئی ہے. الجزیرہ نے کہا ہے کہ اگلا حملہ انڈیا کی انڈین نیوی دوارا ہوگا، جس کو دیکھ کر کے پوری دنیا حیران ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں انڈین نیوی اگر میدان میں اتری تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ملٹری پریپیئرڈنس مستقل اور ایسی پوسچرنگ انڈیا کی طرف سے جاری ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ a major war is coming یا this is a perceived kind of calculation جس میں سوچ سمجھ کے چیزیں پلیس کی جا رہی ہیں. اپنے سارے اسٹریٹجک ایسٹس وغیرہ ان پہ بھی میں ابھی ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتی ہوں. اور الجزیرہ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ شاید اس دفعہ جو وار ہو وہ نیول سٹینڈ آف کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ نیوی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ جو ملٹری ایکسرسائزنگ ہو رہی ہے وہ کمپلیٹلی ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے جس میں ان کی جو موومنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرووکیشن دوبارہ کریں گے، کوئی ایکٹ آف وار، کوئی فالس فلیگ آپریشن، کچھ نہ کچھ دوبارہ کریں گے. دیر از اے رپورٹ دیٹ سیز دیٹ اکراس دا بارڈر انڈیا ہیز بین اسٹیجنگ what it calls integrated counter terror exercises. اور وہ کہاں پہ کر رہے ہیں وہ انٹیگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز؟ اپنی کی ملٹری پوزیشنز پہ، یعنی جو پوزیشنز بڑی وائٹل ہیں ٹو اٹیک پاکستان، جو انہوں نے ہر ملک نے مارک کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پوٹینشیل رائول کے لیے، وہ وہاں پہ وہ ساری ڈرلز کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو اصل میں کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ انکریز دیکھنے میں آ رہا ہے میزائل ٹیسٹ میں، نیول ایکسپینشنز میں، ٹروپ موبلائزیشنز میں، جس سے آپ ساری چیزوں کو اگر ملائیں کہ ڈرلز بھی ہو رہی ہیں اور ٹروپس موومنٹ بھی ہو رہی ہے اور موبلائزیشن بھی چل رہی ہے میزائلز کی، تو اٹ سمپلی مینس کہ کوئی نہ کوئی تیاری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں وہ ہیڈ لائن یہ دے رہے ہیں کہ آر پاکستان اینڈ انڈیا preparing for a naval face-off in a future conflict. Recent signals from both governments have underscored how their navies could play a central role in their next face-off, says experts, returning to roles they played in the 1965 and 71 wars. Now remember کہ 65 and 71 wars میں جو زیادہ سینٹر تھا دونوں وارز کا وہ نیوی تھا، لیکن اب جو ریسنٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے اس میں ایئر پاور کا زیادہ استعمال ہوا ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، he visited the Indian Naval's aircraft carrier INS Vikrant on May 30th, nearly 3 weeks after a ceasefire was announced with Pakistan after a 4-day conflict, and he had stern words for Islamabad.
उन्होंने बेस कैप पहनी हुई थी INS विक्रांत की, और उसके ऊपर जो इनिशियल्स थे वो R थे, और उन्होंने उसके ऊपर जो कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाज फॉर्चुनेट दैट इंडियन नेवी हैड नॉट बीन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द रीसेंट हॉस्टिलिटीज़। क्यों कह रहे हैं आप शुक्र करें कि हमारी नेवी ने आप पे अटैक नहीं किया। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, उन दिनों में INS विक्रांत के नाम से ट्वीट्स आ रही थी। इंडियन साइड के जो लोग थे वो बहुत कह रहे थे कि विक्रांत इज़ कमिंग, बट विक्रांत नेवर केम। और उसकी एक वजह शायद प्रॉबेबली ये हो सकती है कि इसी आर्टिकल में आगे जाके लिखा हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी शोड दैट द INS विक्रांत मूव्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान सून आफ्टर द पहलगाम अटैक and remained deployed for 4 days in the Arabian Sea before returning to its base in Karnataka. Pakistan also mobilized its fleet, which was bolstered by the docking of a Turkish naval ship in Karachi on May 2nd. According to Pakistani Navy, Turkish personnel engaged in a series of professional interactions with their counterparts. Now, this is the reason कि क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि INS विक्रांत की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम पोस्चरिंग में आप इसको मूव कर दें पाकिस्तान के करीब, तो इनको इधर से भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, और ये वो कर नहीं पाएंगे शायद। हमें ये क्या गया था कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना, डिफेंस के ऊपर हमला नहीं करना। अब जब अगला इंडिया का अटैक आएगा, वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइड आउट पे हमला किया, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है, एक इंडिया की एडवांस पार्टी वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो है वो सामने आते हैं उनको अटैक करने। समझ रहे हैं आप बात? ये एक चीज जो है वो मुझे नजर आती है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। और ये मुझे इतनी ही कम से कम इसकी समझ है कि ये वो चीज़ सोच रहे होंगे। यानी कि इंडिया इतनी प्लानिंग करेगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए, इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए, ठीक है जी, तो दैट मेक्स दैट वो जिसे कहते हैं ना वो एक नई चीज जो है वो हमारे सामने फिर आ जाती है। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा है अगला हमला भारत की नौसेना कर सकती है। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत पूरी तरह अलर्ट्स में है। INS विक्रांत परमाणु पनडुब्बी और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस जहाज पाकिस्तान के नजदीक तैनात है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय नौसेना एक तेज, सीमित और सटीक हमला कर सकती है और इसका निशाना कराची, ग्वादर जैसे सामरिक बंदरगाह हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसका जवाब समुद्र से दिया जाएगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल का दावा है कि भारत का कैरियर बैटल ग्रुप अगले 24 से 48 घंटे में कार्रवाई कर सकती है। सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या वाकई हमला होने वाला है? आपकी राय कमेंट में जरूर देना। बाकी दोस्तों, अगर इंडियन नेवी जंग में उतरी तो पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर तबाह कर सकती है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने पहले भी दावा किया था और दुनिया भी जानती है कि इंडियन नेवी कितनी ज्यादा पावरफुल है। बाकी दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में।